काँग्रेसीन दोन ग्रुप हा कितें कितें काँग्रेसीन दोन ग्रुप हा काय म्हणटा तुमचो एक ग्रुप आनी गिरीश चोडणकराचो एक ग्रुप काल म्हाका तू कळूं ना तुजो प्रश्न म्हाका काल बड्डे आशिल्लो तेन्ना तुवें विजय सरदेसाय बर्थडे विजय सरदेसाचो बर्थडे केल्ले बाकी काल तुवें स्टेटमेंट केलो न्हू थंयसर कसलो विजय सरदेसाचे बड्डे की विजय सरदेसाय तुमच्या वांगडाच आसा सो खंयच्या काँग्रेसीन आहा तो पळोवया म्हणून खंयची काँग्रेस म्हटल्यार दोन काँग्रेस आहा हांवें कितें सांगिल्लें हांव जाणा की हांव ज्या काँग्रेसीन पळय आशिल्लो ज्या काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो तो इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी हांवें काल सुद्दां जें सांगलां की इट इज अबावट इंडियन नॅशनल काँग्रेस आतां कांय लोक म्हाका सांगताले की थंय आनी दुसरी काँग्रेस आहा म्हणून आनी आतां म्हाका आज कळून आयलें की आज आनी एक खंयच्या काँग्रेसीची मिटींग आहा म्हणून म्हाका कांय इंटिमेशन ना आतां हांव जो अध्यक्ष आशिल्लो तो इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो आशिल्लो आनी विजयाचें जें हांव उलयलें तें इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें आहा सो म्हाका सकाळीं दोन रिपोर्टरांनी फोन केले की अरे बाबा आज काँग्रेसीची मिटींग आहा तुका म्हाका जाल्यार काय बाबा इंटिमेशन ना सो आतां ही खंयची दुसरी काँग्रेस ती तुमी शोध लावपाची की बाबा दुसरी आसा काय कितें तुमकां आपणूक ना म्हणटा तूं काँग्रेसीच्या मिटिंगेक आतां आहा ती हांव नको म्हाका खंयच्या रिपोर्टरान फोन केल्लो की मिटींग आहा म्हणून ती कसली मिटींग तुमी खंयच्या काँग्रेसीक तुमी काडपाची सोदून ती हांव कसो सांगतलो म्हाका काय इंटिमेशन ना हांव उलयताली ती काल उलयला ती इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी ही आतां between you and Girish Chodankar. कितें कितें There is clashes between you and Girish Chodankar. कसले क्लॅश क्लॅश जावपाचो We have कसलो not संबंध been येता together. इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणून वेगळी From वेगळी last few days, when you have been left from the Congress, we have not. I have not left, Baba. Who said I have not left. I told you that I was the president of the Indian National Congress. Party has taken a decision, so I respect that decision. गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट आशिल्ले ते प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी थंयसर नाशिल्ले प्रेस कॉन्फरन्सीक म्हाका काय आपोवना सो आय एम नॉट अवेअर अबाउट वॉट प्रेस कॉन्फरन्स यू टॉकिंग अबाउट इंटिमेशन म्हाका नाशिल्लें सो हांव केन्ना Can you कमेंट tell us why the Congress has been removed you from the presidency? किती clashes? अरे बाबा हो प्रश्न You have तूं- been aware about the presidency. ना आय वॉज नॉट अवेअर दॅट डे लास्ट ब्लॉक बाणावलेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा वी हॅड अ प्रोटेस्ट नीट एक्झाम प्रोटेस्ट वॉज देर आणि देन वी हॅड अ बाणावले ब्लॉक मिटींग अँड देन इन द इवनिंग आय केम टू नो टू युअर दॅट्स ओके दॅट्स पार्टीज डिसिजन You're not- रिस्पेक्ट मागीर तुमच्यांनी क्लॅरिफिकेशन मागूना कित्याक काडलें बीन पळय तें क्लॅरिफिकेशन जालें मागूना कित्याक काडलें तें मग ते पळय ते म्हाका दिसता इंचार्ज उलयले ना रे इंचार्जान सांगला न्ही तो इंचार्जान सांगला न्ही तुमी विचारलें म्हणटा तुवें तुमच्यांनी मागूं नाका म्हणटा क्लॅरिटी कित्याक ना हांवें मागला ते रायट फोरमाचेर हांवें टेल येवं न्ही क्लॅरिटी तातूंत अजून क्लॅरिटी येवपाची पळय अशें आहा की आज गोंयांत ह्या भारतीय जनता पार्टीचेर प्रत्येक गोंयकार हो विटला आनी आमचो फोकस आशिल्लो की भारतीय जनता पार्टी हरोवपाचो आमी गेल्ली 4 वर्सां एफर्ट केलो की जे खरे निश्ठावन काँग्रेसीचे हार्डकोर कार्यकर्ते जे आशिल्ले तांकां एक आमी गॅल्वनायज केले पार्टी चार्जअप जाली एन्ड आय एम हॅपी टुडे दॅट गिरीश चोडणकर परते आयल्या सो ही हॅज गॉट अ गुड रेडीमेड ऑर्गनायझेशन वीच वी बिल्ड फॉर लास्ट 4 years आणि ते म्हाका दिसता पयर मडगांवच्या मिटिंगेक आणि नॉर्थाच्या मिटिंगेन दिसून आयले म्हणजे ऑल द ब्लॉक So you कमिटी will work under the leadership of Girish Chodankar. You will work together. You will work under the Girish Chodankar leadership. Please see that I will work under, I will work at side or on top. That is party's decision. Let party first tell what is the role and responsibility. Then I think we can talk on that. The center have not took you when they have removed from you. They have not taken you into consideration. I think that in charge has already. No, in charge have not done anything. So I think then in charge has to speak on that. How can I speak on the behalf of High Command? In charge will. काल विजय सरदेसायान एक म्हटलें की काँग्रेसीक खंय सरकार करपाचो ना खंय ते खंय तरी सेट आसा म्हणून तुमी बड्डे केल्ले थंयसरूच ताणें हें वक्तव्य केल्लें ना पळय काल फर्स्ट ऑफ ऑल बाब विजय सरदेसाय आय वूड लायक टू थँक हिम बिकॉज म्हाका दिसता काल ताजो ग्रॅटिट्यूड द एफर्ट वॉट वी टूक फॉर लास्ट 4 years आनी काल ताणें जें एप्रिसिएशन थंय सगळे काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक सगळे काँग्रेसीच्या वर्करांक जें दिलें आय थिंक कितें आसता थोड्यो गोश्टी काल ताजो बर्थडे इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल इव्हेंट आनी मनीस बर्थडेक हे काळजांतल्यान उलयता
म्हाका दिसता काल जे तो कितें उलयलो हें काळजांतल्यान उलयलो जेन्ना आमी ताका मेळपाक गेल्ले तेन्ना. सो आय थिंक वी अप्रिशिएट ताणें जें काल ही सेड अप्रिसिएशन अबाउट द एंटायर टीम. आनी म्हाका दिसता एक एफर्ट सी विजय सरदेसायाचे संपर्क म्हजे कडेन पर्सनली आयलो लोकसभाच्या टायमार आनी सिन्स दॅट टायम आय थिंक ही हॅज वर्क in getting elected Captain Viriato from South. Also he has used his influence wherever it was there in North Goa. आणि ZPच्या टायमारूय आमी पळयलें की यू नो ही हॅज हेल्प्ड ऑल्सो. ही हॅज वर्क फॉर द कॅन्डिडेट वीच वॉज एक उदाहरण म्हणटे नावेलीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका जिखोवपाक सुद्दां ताणें एफर्ट घेतिल्लो आसा. एट लास्ट मोमेंट आय रिमेंबर जस्ट डे बिफोर द इलेक्शन ही हॅड पर्सनली कॉल्ड मी. सो he had all the shown efforts and I think his idea is to defeat BJP and to form a government against the BJP. And I think yesterday I have not seen his speech because we had gone to his house. पूर्ण आम्ही थोडे तुमचेच मिडियाच्या ब्रेकिंगांतल्यान पळयला he had what he has tried to convey. And I think yes, about that merger what he was talking. That merger proposal was before I was appointed as a PCC president. I think Girish Chodankar was there during that time. कित्याक जेन्ना 11 आमदार आयिल्ले that time he wanted to merge and I think he had offered leader of opposition position. Then subsequently when हे 8 आमदार जेन्ना गेले आणि then when time had come की बाबा आमी एक CLP लिडर एक तांच्या भितर डिसायड करपाक जाय. आय रिमेंबर बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस वॉज जनरल सेक्रेटरी. आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख. वी वेंट टू ऑल द 3 MLAs बाब युरी आलेमाव, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस परेरा. आणि that time after meeting all then I decided that yes, Yuri is young, he has the passion, and then how Yuri Alema was selected as the leader of opposition that time. After that, subsequently after Lok Sabha, I think विजय सरदेसायांनी ताच्या भाशणातून सांगला की तो गिरीशा बरोबर ठाकरेक म्हाका दिसता बेळगांव मेळ्ळो, मागीर खंय बॉम्बे मेळ्ळो. आणि when that proposal actually came to me during ZP elections where he showed intention, I tried to take it ahead. I mean, in the interest of the party, interest of Goa, we thought that if we had merged and joined, then obviously एक फोर्स वाडटा आशिल्लो, एक नॅरेटिव्ह बिल्ड जाता आशिल्लो. सो I don't know why that proposal didn't move through. I think probably our in charge, our High Command as the current PCC president has said that the decision is pending with High Command. I think they will have to answer on this. But yes, after ZP, during ZP election, that proposal, when it came to me, I tried to pursue it. And whatever said and done, see, Taje 3-time MLA, he has been in opposition, he has been in ruling as a deputy chief. So I think with his experience, we could have utilized that and tried to build narrative with the Congress. जे म्हणटा की काँग्रेस खंय तरी आतां कोणाकडे तरी सेट आहा म्हणून तांकां सरकार करपाचो ना म्हणटा. हे एप्रिसिएशन कशें जालें ना? Appreciate कशें जालें तो स्टेटमेंट बाब विजय सरदेसायान दिला. इन वॉट कॉन्टेक्स्ट आय थिंक ही विल बी एबल टू क्लॅरिफाय इट बेटर. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट इन वॉट कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट हॅव सेड. बट आय थिंक येस टुडे आतां आमी आयिल्ले आतां विशय आसा कारापूर चो प्रोटेस्ट. आतां ही लोक आतां हांगा पयर हांगा आयिल्ले शुक्रारा ते मेळ. आज 3 वरांचेर तांची मिटींग आशिल्ली. आतां विशय असो आसा की तांणी 2 प्रश्न स्मार्ट मिटराचो विशय ताणें लोकांक हांव गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता की हो मुख्यमंत्री तुमकां पिश्यान काडटा. कांय ना ते स्क्रॅप बी म्हणून. हाज्या पयलीं तुमी कितलेशे प्रश्न विचारले. युनिवर्सिटीन जेन्ना भुरगीं पळय आत्महत्या करता, आज 7 डेथ्स जाले इन डेथ. हांवें लास्ट पोस्टूय घातिल्लो की पोस्ट जे आसा डेजिग्नेशन these are temporary, these are not permanent. But my fight for Goa will continue. Fight for my constituency will continue and for the people of Goa will continue. अमित पाटकर म्हणून काय काँग्रेसमॅन म्हणून? अमित पाटकर म्हणून काय काँग्रेसमॅन म्हणून? काँग्रेसमॅन म्हटल्यार काँग्रेस म्हजे भितर आहा ती कोण काडपाक शकता? हे कितले लोक नॅरेटिव्ह चलयले म्हणून ते नॅरेटिव्ह खपपाचें ना. कोणीय चलयता ताका चलोव. म्हाका दिसता आज
मुद्दो विशय असो आसा की गेल्ल्या 4 वर्सांत खुबशे विशय आज गोंयकाराचे आमी घेतले, खुबशे विशयाक आमी मुखार व्हेले, लॉजिकल कन्क्लुजन एंडाक व्हेले. कांयशे विशय आजुनूय जे ताका आजून न्याय गोंयकारांक मेळूना ते विशय घेवन आमी मुखार वचत रावतले. सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणतो आज इलेक्ट्रिसिटीचो मुद्दो. तो तुमीच काडिल्लो लास्ट, तुमी प्रेसिडेंट आसतना लास्ट इशू काडलेलो तुमी स्मार्ट मिटराचो, पूण ताज्या मागीर प्रेसिडेंट चेंज जालो आनी काँग्रेसीन बीन व्हडलेशे स्मार्ट मिटराचेर तशे हे करूना, तुमी घेतिल्लो बी म्हणून मुद्दो तो कंटिन्यू फुडें बरोवंकूच ना ते. कितें आसा, स्मार्ट मिटराच्या पयलीं ह्या सरकारान आनी ह्या मंत्र्यान आनी एक मुद्दो हाडिल्लो की टॅरिफ जे आसा ऑन पीक आवर्स वाडोवपाचे. तुमकां याद आसतलें मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर तो बॅकट्रॅक जालो. तो मुद्दो घेवन आमी त्या चीफ इंजिनियराक घेराव घातिल्लो. ताजेर आमी त्या ऑफिसाचेर डेलिगेशन घेवन ताका आमी डेडलायन दिल्ली ऑफ 24 आवर्स. मंत्र्याक आनी सरकाराक बॅकफुटार वचचें पडलें आनी नेक्स्ट डे इट वॉज स्क्रॅप. सिमिलरली फॉर स्मार्ट मिटर जे एक व्हडलें स्कॅम आसा जे ह्या गोंयकाराचेर हे सरकार पळय हाडपाक सोदता, तो विशय घेवन आमी तेन्ना गेल्ले. आतां जेन्ना गेल्ले तेन्ना हांव एक अध्यक्ष त्या पार्टीचो आशिल्लो ते हांव मानता, पूण तो विशय इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज द विशय ऑफ गोंयकार. तो मागीर भारतीय जनता पार्टीचो आसूं, काँग्रेसीचो आसूं किंवा आम आदमीचो आसूं, इलेक्ट्रिसिटी हे सगळ्यांक लागता. आनी तो विशय जो मेरेन लॉजिकल एंडाक पावना, आमकां मुख्यमंत्र्यान ताचेर नोटिफिकेशन काडूनी की तो स्क्रॅप आनी जे पयशे पळय आनी आतां मोडल्या ते कोणाच्या बोल्सांतल्यान ते वसूल करतले हें म्हाका दिसता हेज टू बी क्लॅरिफायड. नाजाल्यार ते मंत्र्याच्या अकावंटांतल्यान वसूल करचे. तुमी हांगा प्रोजेक्ट हाडटा, स्कॅम करता आनी पयशे पे कोण करता रे? इट इज यू एंड मी, टॅक्स पेयर हू इज पेईंग फॉर इट. 900 करोड रुपया ते. सो म्हाका दिसता तो विशय आमी घेवन वतले मुखार. मेक शुअर आतांच काय एक्चुली हांव नाशिल्लो लास्ट वीक, पूण आमचे अंजुमच्या लोकांनी थंय पेज घेवन गेले आनी लोकांक दाखयले की कशे पेजेक लायले ते. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना तांणी मणगणें सुद्दां वाटलें आझाद मैदानाचेर. पूण म्हाका दिसता ताचेर नोटिफिकेशन येवपाक जाय आनी तो स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. तो मेरेन वी कॅनॉट बिलीव प्रमोद सावंत, बिकॉज तो कानान घालतलो. तो इलेक्शन आयलें की हे सगळें स्टंट करता. ते आमी दाखयलां मरे. 460 करोडाचो टेंडर तांणी 900 करोडान दिला, 890 करोडां ते तुमकां एक्सपोज केला मरे. आमी लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लीडर वॉज नॉट हॅपी विथ युअर परफॉर्मन्स. म्हाका दिसता हाजेर आमच्या इंचार्जानूय सांगलां न्ही, इंचार्जान कितें सांगलां, तुमी कोणें तरी विचारिल्लो आसता मरे प्रश्न, ताजेर ताणें उत्तर दिलां न्ही. ताजेर हांव म्हजें परफॉर्मन्स हांव कशें सांगूं. म्हजें परफॉर्मन्स जर तूं म्हाका विचारीत जाल्यार पार्टी अशा वेळाचेर म्हाका तें पद दिलें जेन्ना पयलीं 10 आनी मागीर 8 आमदार हो पक्ष सोडून गेल्ले. गोंयकारांचो एक विश्वास हो सामको लो जाल्लो. आमचे कडेन 3 आमदार आशिल्ले ते फर्स्ट टायम आमदार आशिल्ले. असल्या सिच्युएशनान आमी एक अशा मनशाक तिकीट तेन्ना दिली जे गोंयचे लोक सांगताले की ह्या मनशाक कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक तिकीट दी. ती तिकीट सुद्दां आमी झगडून हाडली आनी ताका जिखोवन हाडलो. ताच्या उपरांत लोकल बॉडी इलेक्शनां जाली. लास्ट टायम आमी 4 वयल्यान 10 फावटी 10 सिटाचेर आमी आयले. आज आमची संघटना ऑलमोस्ट सगळ्या मतदारसंघान स्ट्रॉंग जाल्ली आहा. हें हाजें तुमी पयर हें जेन्ना मिटींग जाली तेन्नाय पयलें आनी ज्यो आतां मिटिंगो चालू आहा तातूंत तुका ऑन ग्रावंड प्रेजेन्स पक्षाचो दिसता. दुसरें SIR जो जालो गोंयांत तातूंत म्हाका दिसता काँग्रेस वॉज द ओन्ली पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हू वॉज एक्टीव, वॉज फायलिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्लेन्स, रेजिंग अप डिस्क्रिपन्सीज.